Baraoula. Bamada City, numéro 1 du Malian. Samba Sangare, Wakuma, Bamakole, Inside. C'est Pétoria Kuchiba, Badrafila. Kuni Korobeka na Garcia Beta, Giacedere, 73 Angana, Castrola Manavara Beregere. Encore une fois, la victoire. Ami Maïga, Yermakoi, Anata Fokuluba. Hey, autant pour moi, je vais dire Sebeningoro, parce que Kuluba Nyama, Morike Koma, Kwale Samano, Dou Menena, Dou Kulila, Dou Bugora, Kuluba, Kulaji, Yamenjina Yelanade, Netele. Bref, loin de tout ça, on doit fêter ça. Champagne, whisky à l'ancienne, où sont les fêtards? Manda flotte mene yakli balas la meu de andeme udimina ngoro kuma investiture ke misri la kanjo yani artisan fanaka labanga ankele nizi njote ko ke palais de la culture la mais francis est-ce que ni kobana investiture kuturu mais jamana shi président masir ame palais de la culture la smaila be bourse de travail la connaît présent et papier ka gale fanaya et facebook mais la même manda bana donc les gars pitié bana gangster manda neninga DJ Boubé Maïga 1, 2, 3 Nico Clash Ibe seront sur le ring Ntoro Croix Ibe King Nye Wakashi Fana Biki à la bonne ma Malien te fanga bonya Nye forfait Kurata c'est parti pour 5 ans d'abonnement Maliba Impea Swaiba Kanu Swaiba Bla Namanya Buama Bla Ninango ni Dofa Babla Najurufo Yolola Sebeke Balini Matati Mille moins Sahel. Fla ale koroboro baraka wanere mianga maninga ngama dogo nanga sianga janga malokini naji majaja smaila tofe jafunge ni bwa koche flomanu endola tunu ay resta tudo to jabo parletate ami milmo la me ni fega malien sugudo me ni fega malien sakarim me malien sans sugudo sanduru kono we malien la dimingo kelengele ma presse voti don tala kubesa wa kelengele cheira be malien dosa jikote blason te garaba sapneta ulu son jaman puta ngobo ngwe mais mi esra je fais les mêmes erreurs qu'hier nindu manchiko don j'aurai les mêmes problèmes qu'hier munu ende kuno lure tlala ka kenjuwe kuwe wari donga campagne ko place ma sorowe gouvernement tu fara la nyemunu ngenga bo barala ulini batili nentanduru ngoko fukambla darala ninze me jonto gouvernement kurana dala est-ce que ne kanga fin kuwe mais cette fois-ci, il faut que je sois un vrai président. Il faut que Karim soit un bon président. Ni autorité de l'État, ni Karato Pouko Beresa. Chilase Djelibama. Ni Dobo Kashibala. Nina, ma, Fabia Kodo. Voyons, je peux pas. Fanga Kadisa, ala, ne hakli digina Bemba Oula, Maninga Profe Promasmano, Otmana Djelite Moula. Karim Baba, Fokisa Iju Tesila. Nyamoro lubaba fokisa ijute sila ajama barami me mali ende nuya sanduru okela ni inte barade ni la quarti su kuko jalala on présente reuma nebe ka joro ka sangala alfa campagne mobile jora doro muchacha sara ali atete matla wa shiki chela ramata tara nera kamala fola makuba ko ni fantanina che parisi kikala la massa comme rappel dingagele ala na inubel Najurufo yolola sebeke balini matati kelele Najurufo yolola wa sebeke laluwe wani malinde ni de faso barala imane de me ifaso de me umaliende ina boyaga samme umaliende ni maliensalma anga nyogon promene jamana ka kebe sabo shini na nyogon semene klishita la ambe bebi Maliane mai au mai donc ambe kanjiko dra jamana be tanya wa 2023 be nyaw tuko dra au koroshi jamana révolutionnaire ou la fanda de be foko de femme révolutionnaire abe kubalode mami ngana ko kuturu be ka gouvernement la juguma fola président nyana manga siro jamana kono ote jiotigi Karim
n'a foli fo pe mama ande me campagne na belajeli amela di fo ale sababu di mais jilaja du kono sede kile ni awachini milimo ale ga sede ga ngaso parce qu'il paraît que sede do be ibu sawati mi ga dongli mtuka ni jouer place sur don dora ba fo amingele nga fo ko lui CDRD. Milmo et Sahel. Ah, Milmo esgay. Faut qu'il y ait sekima. Prophétie réalisée la Milmo ya fo chogo do. Temeni prophétie to ede. Ah, Milmo de malien don. Ni Milmo malien défini ka blaurom na yija mi jebe na sore. Ibe baka kuma mari. Milmo beni dongli nda doni mina. Amangan chara kuma chara me Milmo tien. Be dongli be décortiquer bien me tambe boano la avancer vite fait. Ambe yere de faux échelon là-bas. Ko be ko kle. Bonsoir mandinkaw. On est sous. Volume ka infola. Ni volume mindra ya bladana ni volume ka yambe avancer. La gare dun. A parla koni. Kodi. La gare se va par là. Donc ambe avancer. La link le lynx yere ko la lynx. Oui nere. Les lynx yere ka folie bien. La force invisible. La main de Dieu. L'enfant de la rue. Furfurutiki. A kalaman batiki. Le parolier de nos ancêtres. La voix des sans-voix. Le fantôme. Tchekele mimbi sigi moro ninga. Ni mimbe sa obesa. Ma basa ko kaka akile ke nyembenyena. Awa fuite kala fuite wala. Le lexiga fuli kuma babi anoka biga konya muso ere yoro kata fo ponji koro. Ko be ko kila me nyoko mbulu fo yoro mina. Ai jena teka fembe fo jan fa anga ta doron. Ambesi. Fitini yere iga fuli yere biano. Le beau gosse. Cheni mani demsenini no ri foro be digi mo ko lo be tani ni yoro jana o fente mi sera ka fo muso mbako mi ma so muso tama français ayi o sondo ku bulo do ka shulu ke koto be fale ko muso mbako kote kale hakili de silio ko ngomi yana mabu modin ko be ko kele tranquillité dans adani do sa mi nyokombolo le cerval. Donc il a folie yere bien le phénomène de sa génération demsenini hakili sigi il a folie kuma ba bien. Oumana bouyno ambe gere H chrono patrona. Ras 24. Aïe, allez groupe kwa nimine melekedi. Aïe, ni groupe créé dans Ras 24 koni asroka doa kono donga che abika administrateur uchala wani ya yika administrateur uchala c'est fini abika groupe tigiyata. H chrono ko be ko kele yai allez ta boka jami nyomlo patron. Oumana boy LHM Dangele. Bogossi. Aflana Chico no adane do sako be ko kilini ay ale to de ko ni mine meleke Ange Gabriela do de ale ni mine meleke de ranking 0 tolerance 0 ale ba taper côté befe kuma la nere fima mi de se kuma la donc ko be ko kilin sa iga foli kuma baba bien LHM Dangele o mana bo ambe gere yere bugula ala ne ka fila muso oroni sarama mana aten naturally ni cheni mani muso ni mi tese moko mani moko beto kulo nuna ko be ko kele mami yere jakte ga foli be no malika ka jemamba ni mi sama ka ba cha buluka muso kunyata ne donc jema iga foli yere bien ko be ko kele tata Nefertiti iga foli kuma ba bien tata Aja iga foli bilibili ba bien no o mana bo ambe gere yere la Dame Touré a gorobina la ma fo États-Unis iga foli kuma ba bien la Dame Touré yere Kamal le millionnaire yere ga folie bien la reine de la sap yere ga folie bien non tonton Iba Bokoum yere ga folie bien États-Unis Adiza grand sœur Choco yere ga folie bien non tonton Ivan yere ga folie bien non nya foyi ngodobe fara yere ko kuma be Orozi Sidibe yere oui Malia fima ale te décourager quoi awale ni muso nyumanu bébé ala de kuma grand sœur beauté charmant ana ten naturally dagabana muso amake do kwa jelia de Orozi yere ga folie kuma ba bien ko be ko kuli mama Salimata yere la maman nationale, la maman internationale. Dernièrement beba. Donc il a folie kuma ba bien no mama Traoré yere ko be ko kilini. Yere be ka folie bien dengo ko folie bien no. Atoro Italika ame follow la Yaya Dumbia yere ka folie kuma ba bien no Yaya Dumbia oyende o te follow de fin de follow aller flâner Yaya flâner. Buba fane yere o dinge follow so mane
tegala de den koroba baw de be mbulu ni mogo mogo i tugu ki i hetebe ki blanye nanga kamele ngoro kele na ba ka be bugo siri la ko be ku klin donc oko folu yere o be ano baba Cabral yere ga folu be an grand frère naka charmou naka la beni parfum suma mo depuis yoro je baro kale suma kadi yere ka foli be ano baba Cabral fitini yere ka foli be ano tonton kabanogo yere ka foli be ano tonton kabanogo ko be ko kele yere ka foli be ano grand frère Jobala fana yere bugu do ka foli yere fana be ano donc yere be ka foli be ano donc amana boula abonné be sans faire faux duguma au be ka foli be ano Cheikh yere boula Arnold boula Sholala yere boula au be ka foli kuma ba bien Malika ka fiman bora wulada ina kana abena alata fo ka disese la ne de leidu do ma ngo en tant qu'ambe kele ngona ambeta ambesi ici au senchema crocodile de boule mena anta fo mbeta donc aw nyongona mo suis la flato iya ta fenêtre no crocodile de boule na ekulo dele jenaba jan de Paris iya ta porte lo ibi gere yon côté fe ibi na mais parce que te mo suis ka teme Malika ka fimani jeman pagine kan ko be ku klini mbalma al-islam sans plus tarder bien ambe do kuma ko na la te gele ambe jidoni mi folo en fitini ni depuis na mo ko nyene mando ne mamso ko ne ma ki janto mo la mo mi te kula ba I janto mo la ini mo mi mana jeke alaba in janfai surtout ibe ko do jate mine mo ni fina ni yaye ani mogo gerela nyogona depuis ni ena ma nyogondo ikaka mogo aka donta le kana se ka donima nani fin kumbe nyogondo aka se ma no aswa ni dobe nyogondo utemena sanfla san saba ka nyogombolo ka soro ka se ema koni mo ye mogo la o ye mogo kula bambalidi ni o kula bambali ya jate mine abe soro de mun no lu de to de ko nyamogo de te se ka kula ba mbalma islamé o ni nyo rofo aba fo ko munela iye ni kuma yoro ta ka fo parce que ni yoko nyamogo den sisan no mi hakli ka suru do be kuma ta ka ke kuma jugu e jona est-ce que abe nyini ngamba nyefo parce que janye dembe no nyamogo dembe janye de i tuiga bogotigi yala ki tuiga kambele yala ka demi soro amu wele en fait bamanana ko janye de mais i furulento ka furumuso tubolo ka furuche tubolo ka ta demi nyini kenama ko sura be fodi mako nyamogo den kuna arasa nyamogo den kuna di jiji arasa kabako est-ce que ne mamso de au fond mogo ite ko laba ta te ko laba mansa ya ide ye nyamogo den ne akulo bile na ma jiji arasa wane Malika ka fima ne bo prevuta biku do ma wulada ina ambe tambe boni yoro ina akuma te gelea aish depuis au bisiminae aya ni John ne ko damine ka labana folo wanyanga me saka ko laba ere yoroma munu kera ka ko sursi mbe do yorola ya oronna aba fo papi Isaac nyana kaka aketo assemblée présent Isaac koni kaka aketo Malika ka fime meni mani yoroni fo bi atebe kuma bena fodo nedu na sira yoroni mina ebe soro ka fo abe yoroni ntike na madame Malika ka fima na abe yoroni ntike abta di papa Isaac ma ko deni fitini ndo de afo Facebook ka Malika ka fima ko ni meka galone tika ou veni kinye nedu parce que galone tika o malu ya ba una eske ibora ga ni sigi ka papi Isaac min do ya Facebook sanfia ka boga ni sigi ka papi Isaac min ta kibo afo ko de mana mo ko de be mana ko ke ko de minena ta ko de bora tanto eske doni mine be taki présenter ifa da yerekeli na ifa bachidi ne be taki présenter la dom na ngo papa Isaac de kumbeno ke la sigi iba be papa Isaac be ngo papa Isaac de identifié fa ko ka te kale dente papa Isaac ko ni nkele ni yita ekwi a ko bachili ko ni de yita ide ki ye de ndai idado ye de nyai inyedo no de ndaba bole wa ko fali sara fugala la sada be ko fali sara fugala ko ni de nkele ni yita ide wa ibe de nyere ko ni papa Isaac de a chesi dengue reconnaissance la ko wa bachili be dengue rekoni ne ka kla ka ta saka sa papa Isaac de tara saka kanga tige o tigera o mamme ko wa karimu nde taro saka ereta o saka ta garaballa mobilila katane saka kanga seka tige arasa ma to le ta to mo la dien ngono o mi kere ka identification ke bagay papa Isaac mi assemblée présent o mi ka ko identifier ma to le ba to John na dien ngono arasa wa iga nyamogo de nya kuna ya
Apprez-vous temeninga na ma dani ga kuma la aya yoro tiga akata di papa Isaac ma ba fo ko meleka ni nye kuma mfo ko tieni du. Eski wana koko chincho chicho asana garabali minambo saka sana garabali minambo garabali toko foy na ko ki kabati appel gala ni numéro mi no numéro foy na ko kate chin abi chango fana mo ga munu ye saka nsogodu mba be toko foy nyana mo ga munu ye saka sogodu mba be foy ya maliga ga fima ah oui infiltré ou de be on bolo lu beta ko ta fa source de ko la kana ta kana dama wa mba fo dien manye na mbe avancer ambe tambe boni yoro ina ala sa neni ga révolution bema bafuya so ko dien na tege ko be kunye galu e ka jakuya wari nyini fanton koka i ka jakuya togo nyini fanton koka i ka jakuya aye photo ta yanfi akona nyine photo ko de aye photo ko nta i révolutionnaire face jale ka photo ta aw de la révolutionnaire face jale folo fanton ko drome flani drome saba nyini na folo ayo make o yera mo na parce que jakuya togo talen ka ke ko révolutionnaire e arasta jije tugutun takatan de kerwe mo ko bolo Facebook nga wa mo mu ni mini taki nyefode an funa nyani unido parce que e matu mo ke flano parce que e matu fa flano parce que e mato i koro flana wa iya fenfe attaquer ya be attaquer ni nyengu ya ni acide ya ni bese ngoni ya di parce que femi ma se ka eresi côté munu fe iye cheba fenfe no eresi ro côté fo ojuga no ranking de bila mais femi amba tani nyogo ya cc la anteta oro jana est-ce ina ni panga ni jo bébé dog de bébé sendande bébé se surunde karima parce que nyengoya de bi kumilo o nyengoya no acida de bila e ma malwa kan ni jo ko bébé dog ko bébé se si c'est là qui ton chien on a fait eh oronya tarami adamadia du o tara oro jumena jiena tige in kolona le ano Facebook ki ta ki fray fakan o di nana o sigi mogo nye koro ya no ay ko minye ka di malien deuma ka u dafa an gouvernement mogo baw a chogoroba fra musokoroba ka na o sigi ku doya ku fa boroto ku ba boroto ini ngara ki ga choquer pour éduquer journaliste parce que mogo kala ne mande depuis ala ya da mogo kala ne mandeli ka jay folo noto donne ni journaliste qui ga vidéo boraka bla Facebook ka ayi ta tête de là c'était un débat intellectuel ayi nyini nga tranquille là il va fondé ka kuma mo fait en tranquille là tu comme nante énervé nte pressé nte nga souri numbla ayi nga ki ga choquer pour éduquer korofo mais il m'a se ka choquer pour éduquer il m'a se ka nyefo tu as fini ne be ka violence verbale leke ibe ko de ke ka violence ke ko la pour que ko ka se ka faire mais depuis ya damne ki sera ka mune resi depuis ye litin damne faut ka se bidema i mune resi la diti kelen fo anyana ye litin mi abouti ye dossier minta na dossier aboutira na nyara bola ki ko kelen fo dossier kelen ma se ka fo anyana ande i ma se ka kuma kelen ta ni sera ka mo mboa place la ye John dénoncer na dénonciation c'est fait effectivement olutigu o ko yelemana ko nyenama boro kona la iye mo nyenama soro ga blay o chi yoro nyana boro o se nyana boro ki ko kelen ta ki ga no fon nyana Facebook insanfia nyema soro la iye che défier ka défier ma se go jabi o la sa ka muto banu nu bora akunchira madi ni ngoni nana chi de la parce que ni jabi te fin fait bolo o chiro madi piège de do mon piège donc domi aba sigi ka dako ibeka na ka gouvernement bela donc ye piège de ko di ça yoro odo asro piège de kun labene no pour ka ka dako ibeka na ka gouvernement bela ni ko kuma laban tan Facebook sans fait dien na teke fin be kun ye galo ni ko kuma ke malo bobara bay Facebook sans fait kaninke honti la qualité Facebook sans fait non dien na teke fin be kun ye galo iborola ede nani isigi benyema kika carte 8 9 sur tableau wa y z 8 sur tableau de ki sigia ka sumeila la gauche ama fo ko malien mu banete sumeila ide mais prévoute mo shibulu parce que malien me mo ko gwa yerete mo ko kuma fe nyame karsada ka soro prévoute karsa fo ame mo ko gwa nyero la ka soro anti ga ko getado mécanisme ko dossier au bébolo ko prévu sumela ni détourné sumela ni nyagami sumela tesega malijo ibeka tesega malijo bube tc karsa tc e ko mo tc mo ye la mesa bet guri ko nyani du amna demsen ni nyini demsen john de bina nyini point d'interrogation kuma nana se demsen ni yoroma musa mara nunu be kumbora
Musa Mara nunu kumina babo koko kumamina ataki damena Musa Mara nunu na ni Musa Mara nana ka kuma munu fo inika wulu fato nunu a mouton ba kungolo tampoulet sans tête nunu be ubo ka keka yoro be fa Musa Mara kuma da fo depuis kuma damnela ki kunka une société civile drone la DJ tukutuntun qui est une société civile de la qui c'est nos politiques franchila ayi ko Musa Mara da au fond muna parce que demsen ku ye jumen am be se ka nyashi Musa Mara nu ne mani demsen toton nu nyashi ku me se ka kuluma donc génération na fo ka ba nyashi munuma yo fana attaquer le damné en 600 ça élection na taka do élection na len taka do John ne be na nyini bebe ki yere nyininga o aso ale be jama nyema sa ale jama kuntigi na le koko voter be na gani mi mo go na foko a ko peut-être ni me songa kenye tagayi ameni jate mine ameni jate bota asigile mo onyani no se no bola dro I pangabo ko mo go ka tugu IRD ko no esumela sisi kele ere ga damne CDR 8 ere kono minte CDR Y ki adamne na ni yoro enel chamango ko ay ko nte se ka ke Kere dabara ko amaya no ko chen te sega jamana jo chen beta ye odela I dabara I nembe mugu mi bwani abe nyenyembo malien do nya do de infe koko ko ni tebe kute na sega sumela tata o bela do tuguri ko ne chere bora no ado aga video ke Ako ki ba responsabilité tani fila dongo abe bo abe tien finyena mais sumela ko ma akumine mais comme je ni koko oredo ko be se ka changer manga ni dabara bora tuguni ko mingera kunu mogo jugo ko be se ka ke bi mogo nyumai inena ni o nendumai parce que adala bene ko chesa muso na ya nendo ikoro ka kurubata ikoro ibe ala kaliko mogo mbeka tien fo ko ni tien inedu inena ni inei ko do malion ngoro tuguni pekete o dadumani koro dinya landala anya ngo dinya kan fo landala tuguni aha ni mo mi fora mo jugo be ke sisa mo nyumai kele na damine do ko ku te sumela kula fara ni na damine betra parce que eden na ni kuma eti kana fo mo nyina ko karsa beta kla ka bokona kai tugo karsa kelingo jama be aklina te kele jama be te seka so mo ma salmata nta chugo kerudi ni bora mama Salimata de ga video ko fe o mi nwe musokoro ba fole ko ali ni mo kele ne betugu eko ebo mo kele ndo o ke famone ka to ko fsani jamala u tan kuntan mi te ko famia no depuis musokoro ba dogoya I ka poulet sans tête ou bora woroba fambe fe nyana ba herbe côté be fe mo kuma nou fe mo makuma parce que c'est le temps qui est le meilleur juge o ba sur 1000 mots à prophétie dessinée Mil mo ka prophétie dessiné le au da kolon wula na au da segemo ye ka o geo fa la mais mil mo mi fa ka prophétie kono o kele ne kero o shuma ko du sama maje anya bila te kuila ka gouvernement dossier ta e ka gouvernement dossier ta kale abo fona kini IRD ma parti signé malika ka fimande ya fo IRD wadu uma parce que muna uma allié IRD la ni IRD kun tara sisa ga gep sumela sise kun ataka gep présent ala wala ali seli aljine kono do natadi jena tege fembe natadi ibe koko ke jien wono natadi furu ye den soro li natadi mo be furu ke ga den soro li natadi kama bara kele wari natai waseli kun ye aljine kono do natai wa akunga taka ali sumela la ke natale kunu parce que ale kume se ka place do soro chini machine ngene ni sumela ga présence mais là kume postu nyene mando dama mais c'est très normal c'est très logique o manaka ka jeneba jan kun kono la sa jeneba jan drani kunja ni pari kono la sa place do be dalema crocodile de bolé fana kun kono place do na do luma donc lu don to fle ne gouvernement donc ni pacte intara nyefe ou bebe taka place sur le gouvernement ngono mais femi ala te suno ko ba o ngani ya bo yere fa ko te place sur le gouvernement ngono ni malika ka fimante mo ko tseka ni yoro nunu fo wa mena na prévu comme quoi wari jiru ma IRD fe wa wari klala wa million akem do ou fla fe tega do na wari akem goro malika ka fimambe boka décortiquer ya avec prévoir l'appui est-ce que ni malika ka fimante mo ko tseka yoro nunu ke ne de la voix des sans voix Facebook ina ni mo tonyona ni fe sera ni mani ta fodon sera malika ka fimamba fo bilay wara suri ina na bola o kola o tenya soro o sumela na ke Facebook président mo bolo ano boaga président abe papier sans fait sumela gara Facebook président on bolo ansa ay clé flakera mo ko chite la fia Facebook sans fait dongo sumela de tara ou ye nambara de kala boya bota kasro depuis vote damne na foka ba boa de tara
Malien ko de do. E te se kana bois sur le ɲɛfɛ no ko bois ka taw. Depuis o kumani na. Hali ye milimo ka dɔnkili la mais milimo ma yira dɔnkili kɔnɔna la ko bois ta i ka fara Sumaila kan. U bɛɛ ye kelen jagoya u bɛɛ ye kelen u bɛɛ ye kelen mun na parce que olu de bɛ politique kɔnɔ u bisimilɛ kɔrɔni dɔgɔw de do u bɛ ɲɔgɔn dɔn san yirika kow de do donc olu de bɛ ɲɔgɔn ta cogo ni ɲɔgɔn bila cogo dɔn hali kuma caman foyi t'a la o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen Sumaila ma kɛ président mɔgɔw épuisera mankan ni kulo wulila fan bɛɛ fɛ awa bois segira ka na a ka mandat la bɛɛ ɲɛna tama mɛnɛ sisi ma bɔ fɛn foyi ma changer bois kelen bɛ président la bois min ko ji tɛ se ka min bois min courant tɛ ka se ka sɔrɔ bois min siraw tiɲɛnen don bois min a to village bɛɛ yala la jiji yɛrɛ taara village bɛɛ ka sen nɔ ye sa tɔgɔw ni kulo bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o village fɛn fɛn taara yala a mago ɲɛ ci ma se yɔrɔ fan si ma tuguni o kɔfɛ bois kɛra ka président an bɛ bɔ mun kalama tile 2-3 tuguni ko bois ka kan ka dɛmɛ na aw b'a fɔ aw bɛɛ bɛ se ka bɔ aw ka kuma ne tɛna kɛ coup d'état sababuya ye parce que coup d'état bɛ jamana segin a kɔfɛ Mali filɛ nin ye jɔnni ne kun y'a fɛ ni da ta tiɲɛnen ye arasa ni i da halakilen ye ko fali sara fuga la jɔnni ne kun y'a fɛ k'e ka coup d'état kɛ e de mana promesse ta maliyɛnw ye ko bois tɛ solution ye ko tɔ cɛ a la solution k'e bɛna solution de ɲini maliyɛnw ye maliyɛnw de ye wele k'e ka na ni solution ye ɲɛ de nana n'i ka nɛndumani ye i b'a fɔ ko wɛrɛ pɛlɛkɛ ko cɛ sa muso ɲɛ de nana y'anw da la k'e bɛna solution sɔrɔ maliyɛnw ye maliyɛnw de ye wele ni maliyɛnw ka solution ma ka solution sɔrɔ cogoya ye i ko bois b'a bila bois t'a bila dɛ bois b'a tu de bois t'a bila bois b'a tu de an t'a yan fɛ bois k'a bila bois b'a bila bois t'a bila bois b'a bila ayi bois t'a bila bois b'a fili de munumunu mana ma yɛlɛmali bois m'a tu bois m'a fili bois b'a place kelen o la an bɛ bɔ min kalama tuguni ko mɔgɔw kana allié bois la a y'a ko kɛra dankadenya de ye sisan a y'a ko jugɔra n'o ye o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u ka bois ko la olu de wasaraw parce que olu bisimila olu b'u ka bois place de la donc o de kama ni ɲamɔgɔden bilala ko ɲɛma bilayi ni mɔgɔ b'a nɔfɛ n'i ye halaladen de ni mɔgɔ b'a nɔfɛ k'e ye furu den de bilayi aw bɛɛ b'aw yɛrɛ ta tɔ bɛ to ɲamɔgɔden kilanw de ɲɔgɔn kɔ sinon halala bɛɛ b'i yɛrɛ ta ka bɔ a la e ma ye halalaw bɛ k'u yɛrɛ ta hali sini k'u mabɔ IRD ni RPM kana k'u ye pacte signé o bɛ balaw na ko mun de den kelen kɛra n'olu nana k'olu bɛ allié ɲɔgɔn na jɔn de y'a fɛ k'o balilaw na anw ma malo aw de malola fo k'aw turu aw kun kan Krokodil de bole madame Mito wallahi maloya ye aw de ta ye fo k'aw turu aw kun kan fo k'aw kun nɔrɔ kɔ maloya la n'o kuma fɔra aw ɲɛna a b'a fɔ ko mun de den kelen na Adema RPM ka fara IRD kan u bɔra jumɛn kɔnɔ n'u bɔra Adema de kɔnɔ u bɛɛ wolola jumɛn na Adema tɛ wa depuis ka bois ni a tɔgɔ Sumaila dan kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma deli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ i ka jidiyara sa tukutun tagant'a ne kun nana ka na kɛlɛ don u ni ɲɔgɔn kɛlɛ a ɲɛkan kɛlɛ dɛ kɛnɛkan kɛlɛ ale de nana ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ comme quoi k'a bɛna population jeunesse bɛɛ ta k'o di Sumaila ma jeunesse malien jeunesse ko k'o y'i ta ye o t'anw ta ye i b'a décider ni minnu ye i b'olu dɔn mais anw tɛ malien jeunesse ko k'u tɛ ko yan tɛ donc sɔgɔma ko min ma ko bi k'olu nana ka ɲɔgɔn anw sigilen don ka nin dɔn in makɔnɔ koyi anw b'a dɔn tigitigi ko nin dɔn in bɛ se IRD ni bois bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun b'o dɔn tigitigi o parce que olu de ye kɔnɔ kelen jɛgɛw ye awɔ kɛ bamaw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn o la ni bama kɛlɛ daminɛna ni e basani min nan'i ta k'i fila la u surɔntɛrɛ ni jelimangoni min nan'i ta k'i fila la sɔnja ni dusukasi min mana b'a la o bɛ kɛ e de ta ye kɛ sinon bois ninnu yɛrɛ dama b'a dɔn u b'u ka ko kɛ cogo min na wa bois ninnu yɛrɛ dama bɛ laban n'u ka ko ye ɲɔgɔn bolo fana aw nana k'aw bɛna aw ɲin ge Karimu ninnu na a maloya ye jɔn ta ye bi n'a maloya ye aw de ta ye aw de bɔra ka mɔgɔ dɔgɔya Facebook in kan yan aw de bɔra ka mɔgɔ bɔrɔtɔ Facebook in kan yan aw kelen de bɔtɔ filɛ nin k'aw bɛ n'olu bɛɛ ma balima Facebook in kan yan aw de kelen bɔtɔ filɛ k'aw bɛna fɔ olu bɛɛ ma ko ninnu de ta ka ɲi ninnu de ta ka ɲi mais aw ka hɔrɔnya bɛ min aw ka danbe bɛ min aw ka jijiyara saw a ye baara kelen jumɛn de kɛ mɔgɔninfin ye arasa kirikara arasa halakilentigi fo ka bɔ dɔrɔn a falen a ka juyɛnw na Carrefour des jeunes na n'a taara sigi yen nɔ k'a ka kɔnjangiw ni fɛnw min a n'a filɛw filɛ kalan daminɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ taara k'a to
parce que olu bɛ u ka kɔnkuru kɛ olu placera olu taara k'a to a aigrilen sigilen Bamako a t'a dɔn a bɛ min kɛ ka taa an fɛ a t'a dɔn a bɛ min kɛ ka segin yan fɛ n'a taara sigi Carrefour des Jeunes na ka Carrefour des Jeunes na k'a ka samatɔw sama k'a ka mintɔw min ka b'o la ka taga animatɛriya daminɛ radioso dɔ la k'i to la ka chroniqueuriya daminɛ o kɛlen ka bɔ o chroniqueuriya kɔnɔna la ka n'i sigi ka kɛ gouvernement tanni de ka kɛ gouvernement nɛni de k'an ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔyali an ka cɛkɔrɔbaw fa bɛ nɛni u ba bɛ nɛni bonya tɛ ko la bilen kɔrɔ tɛ dɔgɔ bonya den tɛ ba bonya fa tɛ muso bonya la tuguni ko bɛɛ donna ɲɔgɔn na sa ayi maliyɛn milieu tɔ kɛra i bɛ n'i sigi Facebook sanfɛ ka président fa nɛni ka président ba nɛni k'a balimaw ɲini ka na k'a sinjiw ɲini ka na k'olu bɔrɔtɔ k'olu jɛnsɛn ayi a ka liste filɛ nin violence dan journaliste o de gɛn o donna k'a b'o de jɔ a la tellement que kuma t'a yɛrɛ da a t'a dɔn a bɛ min fɔ ale ka liste kɛra minɛ ale ka liste kɛra violence de fɛn violence tɛ maliyɛn ta n'i ye maliyɛn nɛgɛ i bɛ maliyɛn sɔrɔ mais ni nana ni maliyɛn violence la a da bɛ to fangatigiw de ta la a bɛ to mɔgɔ min de bɛ pouvoir kunna wa a tora pouvoir tigiw de ta la dɛ parce que buwa min b'a kunna kɛ a tora buwa de ka pouvoir ta la Arasa bɛna mun fɔ anw ye diɲɛ kɔnɔ tuguni k'an m'an sigi ka an jigi da o de kan kuma kelen min mana k'aw da aw ka slogan kelen a ɲɛna fantanw de ma a nana fantanw de ɲɛ yɛlɛ a fɔ mɔne wayi a fɔ a nana fu tɛ bɔ fantanw na a fɔ a nana tile fila kɛ a bɛ fantanw ta sɔrɔ cogo min na k'a sama ka bɔ a la mais pourquoi sisan nɔ Mali tun bɛ gɛlɛya la a tɔgɔ Faransi ka présidence la territoire la mun ale sen fasa ma tigɛ kuma sɔrɔ a yɛrɛ la dɛ fo Faransi ka présidence ta ka kuma kɛ Mali territoire la k'o ko bɛ ɲɛnabɔ ale sen fasa tigɛra olu la depuis sen fasa in tigɛra fo bi ale ma kuma sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ ka n'i jɔ parce que fɛn maliyɛn denw bɛ k'an ba kɔnɔ i mana min kɛ cɛw tatɔ la i segintɔ bɛna cɛw jɔlen sɔrɔ i ɲɛma k'o de makɔnɔ révolution tɛ kɛ dala kuma ye an dala yan parce que ale ka révolution nana kɛ mun ye cɛ ko k'a ka dossier fɔ depuis a ye ko daminɛ a ye mun kelen kɛ ni min ɲɛna ou bien a ye mun de abouti ou bien a kumana ko jumɛn de kan ni solution ni ɲɛ sɔrɔla la k'a kana n'o kuma ye ani cɛ ka discuter o la non ça c'est pas possible parce que kuma tɛ yen a sera ka na ni ko min ye kɛ fo ka alimami muso jɛnɛya ka alimami muso jɛnɛya kɛ fo ka taa fɔ ko alimami muso jɛnɛyara ka sɔrɔ ka tila k'a ko k'a jɛ ka taa jɔ seli aran première position na o misiriba tɛ a ma taa seli yɔrɔ min na o première position na alimami kɔfɛ dɔrɔn a bɛ yen aran première position ka taa seritigi jɛnɛya fo musokɔrɔba k'a ka feerekɛyɔrɔ bila ka t'o fana jɛnɛya o ka minɛnw tacogo bɛ ɲɛɲini o ka minɛnw bɛ taa bila cogo jumɛn na awɔ jɛnɛya diplôme kɔni a sera ka na n'o ye Facebook ka malo b'o tɔ la maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ pepepewu fo ka tila ka n'i jɔ tellement que n'i ye maliyɛn na jagoya convaincu ka se degré dɔ ma hali ni yɔrɔ min ye tiɲɛ ye maliyɛn t'a ye tuguni fo ka tila ka n'i jɔ maliyɛnw ɲɛma a yɛrɛ ka dala kuma dɔ la an bɛ fasojɔ kɛnɛ de kan n'an ye fasojɔ kuma fɔ k'o bɔ a la an b'a fɔ k'an tɛ musoko kɛ n'an ye min sɔrɔ mobili kɔnɔ an b'a kɛ yen n'an ye min sɔrɔ li kun na an b'a bɔ ta mɔgɔw bɛ ka kule Mali danbe taara min Mali mara taara min Maliens b'u disi gosi ni Mali min ye mɔgɔbaw la ko fɔlɔ fɛ fa tɛ don i la k'i bɛ cɛ ko kuma fɔ i kɔrɔla mɔgɔ ɲɛna ou bien ka n'i sigi k'e bɛ cɛ ko ni muso ko ɲɛfɔ i fa ni baw ɲɛna kuma tɛ ka n'i jɔ diɲɛ ba maa yirika ni ɲɔgɔn cɛ k'ali sini n'i ye mobili kɔnɔna sɔrɔ i b'i ka jɛnɛya kɛ hali sini n'i ye dɔ sɔrɔ k'a labiri karenin na i b'o kɛ a y'a fɔ diɲɛ maa ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la a dɛmɛbagaw fana bɛ sɔrɔ ka bɔ awɔ hali n'a ye min muso sɔrɔ sini a b'o kɛ tan hali n'a ye min dɔgɔnin sɔrɔ sini a b'o kɛ tan hali n'a ye min ba sɔrɔ sinikɛnɛ a b'o kɛ tan awɔ a ye turu ma s'i yɛrɛ ta ma ni turu sera i yɛrɛ furumuso ma don min na n'a y'o kɛ tan n'a ka di n'a man di e b'a dɔn ni turu sera i yɛrɛ balimamuso ma don min na n'a y'o minɛ k'o sanpa n'a ka di n'a man di e b'o dɔn aw m'a dɔn ko bonya banna an m'a dɔn ko diɲɛ kɔnɔna la ko ka n'i sigi Facebook ka kuma la ta k'a banna est ce que maliyɛndenw y'a dɔn o don k'u bɛ ka kuma min lamɛn nin jije kirikara in da mɔgɔ fu in da tɛ kuma ye n'a fɔra ko e tun bɛ tɛmɛ o la 2 ans 3 ans k'e ka ko ma laban malo ni bobarabɔ ma Facebook in sanfɛ yan nɔ jije tugutun ta ka taa tigicin arasa kirikara e tun bɛ da o la i ye fɛn o fɛn ɲɛ i ka liti bɛɛ kɔnɔna la i sera ka solution sɔrɔ ko o ko la malika ka finman de bɛ n'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna o de ye ka maliyɛndenw a jeunesse tɔ ayi mutɔnw o mun ye mutɔn an farala fɔlɔ bɛɛ taara i ka sira fɛ 1 2 ka jɛnɛya kɛ fo ka n'a ye kɛnɛ kan maloya t'a la tuguni i lankolon bɛ ta ka n'a bila Facebook sanfɛ ka
Mini ta ye tiɲɛ dɛ parce que dɔw lankolon nana o ye tiɲɛ ye mais ka taa muso ɲini k'a lankolon jagoya bɔ k'a fa nɛni k'a ba nɛni k'a sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ nɛni ka du mɔgɔ bɛɛ nɛni ka n'o bila kɛrɛfɛ k'o photo bila Facebook sanfɛ ka taga i somɔgɔw ɲini min y'i somɔgɔ ye min t'i somɔgɔ ye liti filɛ dɛ parce que cɛ ye min f'i ɲɛna i ka liti ye violence de violence dun tɛ kɛ adamadenw somɔgɔw galontigɛ la olu ma adamadenw ka mɔgɔw ɲɛɲini na wɔgɔ bɛɛ la ka na n'o ye a tɛ k'o kɔ wa liti in kun tɛ ɲɛ o parce que liti kɔnɔna la mɔgɔ tɔɲɔlen de ka ca ni mɔgɔ min ta ye hɛrɛya la parce que adamaden tɔɲɔta de cayara wa muso tɔɲɔta de cayara i ka liti kɔnɔna la jije arasa kitikin kata kan ɲamɔgɔden ko laban bali o kuma in de tɛ dikaw la a b'aw sɔn ci a b'aw sigi k'anw ka gidi nɛni o nɛni k'an b'a bɛɛ tin baara sa la wa hali a kuma tɛ wɔyɔ kana musow a kɔnɔna la fo k'a daminɛ musow de woyibalen bɛ fan bɛɛ fɛ fo kana san bɛ ɛri min na i ka liti bɛɛ kɛra o de hali n'a fɔra e ɲɛna k'o liti tɔ bɛ laban ɲuman na jijɛ tugutun tigicin a tigica cɛjugu den i b'a ɲɛdɛ i b'a fɔ ko fali salen fuga la k'a ɲin ta k'o yɛrɛkɛ sanfɛ ten jugu sagoya la mɔgɔw da la k'e bɛ n'i sigi anw da la k'e bɛ liti de la nin ye liti de ye a mana kɛ fantan dɛmɛ liti min ye k'ale sini villagew bɛ mali la kɛ ɔkɔliso tɛ yen ji tɛ yen kuran tɛ yen fɛn fosi tɛ yen wa i taara ka taa marakaw ka villagew bɛɛ k'i sen nɔ ye ka na aw delila k'a mɛn k'a taara a taara pɔnpu kɛ dugu jumɛn na a ye ji lase village jumɛn na aw ka village dɔ fɔ walasa sababu de nana ji ta ka n'a kɛ ou bien k'a ye wari dɔ de fara ɲɔgɔn kan ou bien k'a ye ko dɔ de kɛ ka ji dɔ jɔ aw ka n'a fɔ n ko maraka minnu bɛ yan nɔ u de b'u ka sɛgɛn n'u ka fɛnw u ka villagew la ka jiw sama ka taa ka jiw k'u ka villagew la ni kuran bɛ yɔrɔ minnu na u b'u ka sɛbɛnw kɛ ka kuran kɛ yen yɔrɔ la n y'olu marakaw de ka baara olu ka miliyɔn k'u bɛ n'u sen don o miliyɔn ko la ka dɔ dun marakaw m'u ta sɔrɔ dankadenya la koyi marakaw m'u ta sɔrɔ filafilaya la dɛ olu nana baara de k'u sɛbɛn la k'u b'u somɔgɔw bɔ nɔgɔ la wa olu de tagara ka taga u ka pɔnpu ninnu ni fɛn ninnu jɔ u ka villagew la k'a jiw lase e ka dɔrɔmɛ kelen t'a la n'e ta kɛra de ka taa mɔgɔw ka yɔrɔw ka mɔgɔw ka yɔrɔw utiliser i ka gizi la ka taa mɔgɔw ka yɔrɔw ta ka sɛngɛw ta ka na ka utiliser i ka gizi la sinon i ma kɛ ka k'i ye fɛn dɔ de ta k'a ɲɛnab'u ye o mana kɛ i ka wulu fatɔ minnu b'an bolo yan nɔ poulet sans tête kunkolo 12 minnu b'a ɲɛma yɛrɛ ka mɔgɔw ka kow yɛrɛ tɔ bɛ ta k'o don ɲɔgɔn na olu bɛ bɔ ka n'u sigi k'u bɛna manakan fɔ an ɲɛna maliyɛnw ɲɛ dayɛlɛ la dɛ alasa de sababu y'a to maliyɛnw ɲɛ nana dayɛlɛ dɛ an y'an ka droits dɔn dɛ a b'aw ka droit dɔn pays la kɛ droit bɛ appliquer jamana min kɔnɔ an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka bouger an bɛ ta ka bɔ yan aw b'aw ka droit dɔn pays la kɛ droit min bɛ appliquer jamana min kɔnɔ aw ka taa k'aw bɛ mali droit dɔn appliquer dɛ ko parce que c'est mon droit an minnu taara ekɔli la an y'an ka droit kalan o an b'a dɔn on connaît nos droits parce que hali n'an ye ɲɔgɔn susu jakata la gitɔrɔn kan an b'o de fɔ ça va pas i bɛna mɔgɔ ka fɛn kɛ tan moi je connais mon droit malien bɛɛ connaît son droit mais e ka taa ko k'i ka droit appliquer tan bamakɔ dɛ n'an bɛɛ bɛ mali min dɔn e ka se yen ko k'i ka droit appliquer ni e n'i ka droit ye min ye e bɛ n'o fɔ hali sini a bɛ to faama kelen ninnu de ka dabada la wa diɲɛ bɛ wuli k'an to faama kelen ninnu de ka dabada la aw bɛ na aw sigi Facebook kan pata pɛtɛ Facebook vie de ni mali réalité ye kelen Facebook vie ni mali réalité ye kelen awa jiji arasa sera ka na yan nɔ ka na forage merci ka marakaw ye forage voilà forage mo de tun bɛ ka bɔ n kɔnɔ marakaw ye forage sen u ka village la fan bɛɛ fɛ n'u y'u ka cotisation de association ɲɛnamaw de bɛ ka forage sen u ka dugu la hali n bɛ ka forage yɛrɛ de ɲini o tɔgɔ de tun bɔra an kɔnɔ merci forage de ko don han arasa ye forage kelen jumɛn dilan a k'o fan k'o mɛn a ye kuran na se yɔrɔ jumɛn bɛ ka forage kelen jumɛn dilan yɔrɔ jumɛn na a y'a fɔ an ka mɛn aw bɛna aw sigi aw ka kalo kan fɔw la et puis minnu bɛ taa min yɛrɛ bɛ ne dabali ban ni kuma bɛ ka fɔ sansi ka kɛ kuma la kuma min bɛ faamu wa ni sansi tɛ kuma dɔ la à un moment il faut la fermer un peu à un moment il faut la fermer parce que s'il n'y a que des bêtises qui sortent dans vos bouches là arrivé à un moment là il faut la fermer 2 minutes. Arasa. Si Arasa vraiment avait fait quelque chose pour le Mali, aw bolo ko malien den munu dusuma kasiden do bi kan bɛ tanga Mali ɲɛlen fɛ de. Mais n'a ma min kɛ o de jala tɛna ta k'o d'a ma. A n'a fa nana u nana min kɛ malien na ka malien ka haine tɔ bɔ k'a bila ɲɔgɔn na Facebook in sanfɛ yan. Ka malien ka haine tɔ juguya k'a gɛ ɲɔgɔn na Facebook in sanfɛ yan. Galon kan mana kan kan. I y'u ka mɔgɔw kuma tɔ mɛn k'u bɛ ka kuma de k'an ka nin kɛ komi Mali non k'a ye kow kɛ pour que Arasa. A ye kow kɛ pour que Arasa. A tɛ fɔ k'a ye kow kɛ pour que Mali ka taa ɲɛ dɛ. Non a ye kow kɛ pour que Arasa ka to a nɔ la. Mais
Arasa kele ne be se ka ke Mali, arasa peut changer quoi, arasa re Facebook drone ya nemo. Sinon Mali est réalité be. Mali est réalité be ka vécu ali chine sokomo. Mais rien n'a changé au Mali. Rien n'a changé. École donc te ka se ka kalange rien n'a changé. Anga fonte ani mi ma fraka fait ma bola rien n'a changé. Gouvernement kele mba no la rien n'a changé. Ambe kule kele mina kule kele ne be rien n'a changé. Abina kabina mougo ni dekun Facebook in sans fin. Il va faut qu'on place dans de bera sa bolo gouvernement na. Ou bien nera sa koko gouvernement be chouan kunga biabe chouan kunga. Ou nera sa ko gouvernement be jo abe jo. Gouvernement rebe gara sa magono. Atabe la mamina te do au shi la Facebook in sans fin abe ke benyana. Boni be bo madame crocodile de bolé kani sigiga kuntankantanya kanfola. D'ailleurs de toutes les façons, il clé fait la mambe vidéo là. Ni fato vidéo erete vidéo te ko vidéo kalamane. Il est temps que ikiti reposer même 2 mois qui kungulu la fin benyo ma kana quoi. Sinon il là-bas il sigle bi eren neni e ba foko malika ka fima ne anye finyana. Parce qu'il be kuma damne du début jusqu'à la fin sans si fou itika kuma la. Ibi ka kuma ta sans fait fibe to ki jo ka fremine ka kuma ta chukuna bla chukudo tellement que sans itika kuma la. Yo commentaire kela o konte. Si ça malion kele no ga mindo commentaire l'ordre la vérité. Ou beta ça va faire la vérité. Tu dis la vérité, la vérité. Tu dis, parce que comme si la vérité n'est pas si ça non, bebo vérité c'est bien là. La vérité, tu dis la vérité. Attends ton mot quoi finir ça ma. Parce que non mon te ka finir ça ma Mali kono. On te Mali réalité donc. Parce qu'en bêta la ran royo. Amena siga oba munu ba kono lu ba do mimbe ka passer ni fin bola la ni fin ma bola ke munu ba kono lu bodo. O kwa gidi kakala jato. Gidi to wera te fama oko. Ni bini isigi, Malika, ala, janama bane shula, fen bane shula, jayi saraga bon. Fo mo munu me na do jahana mani aljinela. Sero luma kaba, bado mi me ta kote mfe, mi te ta kote mfe. Ali sansa niye Malika ni arasa takabo. Ala te fen folo mfe, folo dinyana teke kondalo, jene yai. Son jugo sugu bebe jene ya kelala. O de kama jɛnɛya fana be condamné ko yafa be kɛ fɛn bɛɛ ma jurumu bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ dɛ fo jɛnɛyakɛla ta surtout walimuso furulen jɛnɛyakɛbaga surtout walimuso furulen jɛnɛyakɛbaga e b'o comparer an ka Malika ma depuis k'an ka Malika bɔ a ye na ni preuve dɔ ye aw bɛ ka makɔnɔ o la a mɛnna dɛ a ye mɔgɔ min ka wari dun aw ka mɔgɔ dɔɔni na o tigi ka n'a preuve ye ko Malika de ye nin wari in dun an bɛ vidéo bila an bɛ taa. Aw ka muso cɛ ye bali munun be n'u ye cɛw ye dɔrɔn u b'u pan k'u turu kɔ u ye cɛ min u ma cɛ min u jarabilen no diɲɛ na tigɛ cɛ bɛɛ la faransi yan k'u dɔ ka na ni preuve ye ko Malika ka message filɛ nin kunna ko je t'aime ou viens me trouver sous le pont parce que n'i sera pont na i bɛ ne ni ka kalasini kɔ jɔlen sɔrɔ n b'a ci la pa a ye na n'o dɔ ye a tɛ yen dongo do ka bɔ ka na o sigi ɲɛngoya kan fɔ la kafiri silamɛya ko ta i ta kɛ ala ni ala kira kama crocodile de bole k'i sen bɔ silamɛya kuma la parce que i tɛ se ka silamɛya kuma maîtriser ne ni n ka mèche kɛmɛ naani sigilen filɛ yan e yɛrɛ sigilen don n'i ka mèche 5 la y'i kunkolo la yen a puis couleur bleu min b'i kunna fana i t'a to n kana bilen kɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna i ka n'i sama ka bi i kun cɛmancɛ la ou bien i ka taa barbès la minnu bɛ mèche bleu don parce que ne yɛrɛ erreur kɛ k'a don ko kelen ne dann'o ma parce que bleu in kɔrɔ fɔra ne ɲɛna i sama ka bɔ ne la n'i ka mèche paquet kelen ni nana jɛlen i kunna k'o cɛ k'o bila nɔ i b'a fɔ ko collège la denmisɛnnin fitinin dɔ sigilen hɛnɛ bɔnɛya la an da la e bɛna mun fɔ silamɛya la i bɛ fɛn dɔ silamɛya la i ye morikan ne kɛ n'i b'i da don silamɛya ko kuma la i bɛ n'i sigi o la i t'a dɔn i bɛ kuma yɛrɛ ta k'a bila yɔrɔ min na n'i taara sogo san hali bi i cɛ sigilen don wulusogo ko kuma in de la n'i taara wulusogo san tan o tɛ mɔgɔ min ye wari minɛ k'a bila e yɛrɛ wari minɛ ayi i yɛrɛ den ka wari n bɛna n'o dossier complet de ye ka n'a bila ne bɛ se mɔgɔ ka arnaque ni mɔgɔ ka wari ɲɛfɔli ko la i bɛ n'o ɲɛfɔ an Pena au sigi mana kana plus de combien de minutes il sigi no kalo kan fola et puis c'est pas là même le vrai souci mouton poulet sans tête mounou no olu sigi le mec fait ah c'est vrai c'est la vérité et puis be bola ni te moko kwa histoire maîtriser iti nentou ni ta da ma de wa histoire maîtriser crocodile de bolé madame mito hein Barama da chechile na ga vesi nya abolo wulube nko o vesi ko chi wulube nko o ga madamu gawa ke banga madamu gawa muso bay France ambula ni te mo ko histoire do iti dabola ibe suro ki pangati sigiga page sans fait nenduma ala mo dalen peleke iko tente baklale amine bagola ko atoko ko magambe américain on e bolo ita manyaga mi folo de ne conseil de
Ni yoroni mi photo la flè, ça c'est un conseil de passage. Ita ma nyagami folo de. Mais mi fi ta chien to mi ko e be ka so de masan. Et puis mo yoroni fi nyana ka boala. I m'a fo ki be bo ni sigi ki persiste mo ko ko de kan ka so ita nyedon. La men yoroni fi nyana muna parce que ni kuma foro bina fo ki e malien ni. Janga gere gere kana ta jigi malika. Jango a gere gere kana ta jigi malika. Parce que nous aussi on kalo kanu nous fo Facebook sans fait. Ata do ko mugo dama mbala be se mugo ake ma auto ludon. Johnny nya fe nyena ko magambe américain on ebulu. E kungulo temps pour les sans tête Johnny a fe nyena ko magambe américain on ebulu. Accord militaire bu ni nyogon tie. Dobe pétrole fele doma dobe minanta dobolo e de la ka kafri sensele ali kabala. Ama fo munu ye maganke anwye ali ni ko jugu ga se degré de ma ni ga avion jigine pare ko ni sira madine inye fla be fie munu tra ijile to wole ku nyininga ki nye be fie inye te da kabaka kuma te ga fo ko Amerique ko ode jole no ni me nga be kuma do fo kuma la tellement que kuma be bonya ikungulo ma ni yaka ni me ni wonye ni men dabal bana fo ka ne korona kuma be bon wono so ma de ngo men ni be ka mude fo. Ate moko kwa histoire don, ate fait maîtriser, mais à base qui pas jindi kan kalo kan foni kunta kan fola. Et puis il y a même pas une personne, mi me se kaka a kolom pour que ka fon yena. Non, il faut pas dire ce genre de choses là, ça se dit pas. Bigo maka développer le no. Bigo maka ka blo ou ka jamana développer ka glanganye. Et puis ni malika ko arabuka bainte jamana jo ko ka te mali de jo. Ama fo nyena ko arabu jamana ko na la ku bi ku ko arabu ko fo e ku ka jamana jolente malika dama deli ko fo mo nyena ande akoko ka no sigi bamako de ka ke arabu kan ba fo de o de te na an faso jo parce que an faso te arabu jamana yi parce que nyanwe ni asidia ni besengoni yani arankin bolo krokodil de bolé hal ni kuma mi nyefora e tiena ato famnya de abeta kuma wera de nyini ngana ta ko nyagami o de la ka même malika ka video jumena ko malika ko magan glanete ko parce que ko arabu kambe ka fo ni beta arabu dugu be che kana pays managa chugo la beba Algérie ni fen na tseka fo ko 100% islamique do mais ni ya dabara yo ko le bala kale de olu njo malika ma fo ko arabu muga arabu ka ya kuga arabu jamana join parce que langue officielle de oui mais malien langue officielle e bamanangani akoko kana arabu kan bay de fo kana koloshi bay neta ko de te jamana jo mais ka fo de ko arabu bugu ka kan fuga du ko mamma ko nyawli mo ko shimo fia ni be ko mayele mala ani ka kuntan kantan kinti kanta kan fo le ta kun sama ka malika family mo ko ko rate ko no kama sigeta nyona de la ici le cerveau même n'est pas ta tête même n'est pas avec ton cerveau là, ton cerveau même n'est pas avec ta bouche là, parce que il faut qu'on le soit cerveau m'a connecté là, am singa sigi qu'on là, ayi karsate, mi karsadoin, ni mali fengerata, peren ni coule intui, ni bini sigi mo nyama kibu la convaincu, be kuma très calmement propre. Busan tikitiko marfa tikitiko donc ni kuma minye fo ngoni fumi mo buga tata sur la ka famia mais ni nani siga ke peren ni énervement au fur et à mesure du soube webe to kalo kan fol là parce que de toutes les façons ega kuma be kalo kan fol on compare rien du début à la fin personne ne compare rien et puis ga jiji arasa ayi ja mi je ke nyamo ko den kuna ke o de do anya fo anya je e date na fo la ke bini jo kibini ga revanche ga munyo la maliga ka iga liti tiena ni au de ga liti tiene ba obole ou bien ni maliga de ga liti tiene no abole obo do ma se mo ko fo nyene o résultat ba obole wali shini ambe clé ka o terrasse herbe an bauchi ko yere ke wakati be herbe ka teme ka tanga villa wa malika ba sa ko ga Facebook nga fo hermin ka dai parce que malika ma mo muso jeneya malika ma ke sababu ye ka mo den sabatigi furu saka bo a che kunake ka soro ko nyini ko do o kerefe mo na manga ka kono ma yere do o den fana ka jigine yere fi manga ta jatemine ni mo ko mtai den aka rekuni ko be ko kle ate gele ya no ça chauffe pas ate gele aka ta oroshila jeneba jan ko la verisi ale ko la verisi di ibini panga ni jo mo dala ne ni mo mi video ke ngankele ka video ke fla ni mi jabinti jabi biga page supprimer meni keta ete page su yere jena bajanga teme maliga ka fima ni jema parce que ngebe réponse di ne be kuma mi fima biti sigi ko réponse de di ne be kuma mi fode e be segine ka kuma liga ngasoro ka jabili ke ne mane suye bo don choko jumena ali shininge akabila beke ibini ga mana kan fo Facebook gani e kabila rafsani on de nano fo ngo parce que ibini jo en France ga mana kan fo mo no tani tonto ka bana wasira malle e i kabila be fale nyonga ite join
ni biti sigola ne kabila kay ni mogom taye ne be keta ne to tigi jabi I shure be se ka ne jabi I shure be se ka shigo jabi Facebook sans fait e shure be se ka ras 24 jabi ni be baga mogo de ma innocent de ma ne be baga mogo munu te se ka ko ke u yere ne be baga olu de ma sinon ni munu nyeshi makani attaquer ki ka hene bono ya I ka kalantanya kuntanya do iteke I ka naloma baya Facebook sans fait I shure bi nyeshi oluma ite nyeshi oluma de ali ni mogo yita ki flonga I be boliga wuliga bongo fo imi tonga ebe se ka un jabi o dentier mo kulushi don folo obe kuila et puis mi ene dabal ba te se ka exemple ta malien kan quoi aye ka dam no ko jije la foka su yere ma ka dam no ko jije ara sala foka su yere ma est ce que au de la ga mek klikele ku bu sigi ka exemple ta mali mo ko baro ka iko mga foko fili dabo sisugo ya keta ou bien nga foko Moribo Keita ya keta ou bien nga foko Moussa Traoré de la ga ninke ou bien ko Sunjata ya keta non jamais ibu bolenga ta pays wera ou de la lolo bote nunu olu suira olu maketa lolo bote ivoirien ni mogo do nyini malla ke mi mega video ke ki be exemple to ko parce que malien den da me kunte video o ko jije tikutun taka chande na ni mbe wa mana ke de majala mi yeke abetana jalai ali journaliste nuga jije kume kuma la more fo kwa ga exemple ta malien doka non be boliga ta Martin Luther King a fait ça chain to mi sara Sud-Afrique président to ko di Nelson Mandela abe boliga ta révolutionnaire ou nyini fa fait abe taga Burkina révolutionnaire fana tagana lui il a fait Thomas Sankara a fait imaninga ni shila o maninga ni shila ay exemple do ta Mali kono na kanke o tuma chefari ma ba Mali la de na o te se ka exemple ta o bora jamana mi ngono o te se ka exemple to o mo bo kwa fo be boliga ta ko Martin Luther King we américain de abe boliga taga ko yere to Nelson Mandela mais c'était un Sud-Africain abe boliga na Thomas Sankara mais Thomas Sankara c'était un Burkinabé qui ka exemple te ga Mali de ka mene abe na ko révolution a forola Jiji Arasa de la Jiji Arasa mana chei sorano chei yere to bora ngono ala be gouvernement ngono sisanno a to bora ngono o herege Mali jeunesse eta ka pela Cabral nunu sara mais chedo intore no atoko borangono o RS Mali jeunesse la alibi o ta kuna foko okoro o révolution la mena bini isigandala exemple te se kata Mali ele na kono fen shiga foka to mana kan fola erbela fambe mo dala ale de aketa ama mago nya Mali on de ye minye Mali on ye ko o rankin de fle ni tanto wali shinilara ametonyo ko ni rankin de la o arasa che jugu koro sarantan koro jeneya kala jugu arasa kagala arasa jato wali muso kanuna ka mogo muso kefo ko lu frusa senge bagato nu fana sigile uga dege fere ni jifere la jisumani fere la voilà Oumar Mariko merci mon cœur voilà merci Awaba Oumar Mariko ereke Maliko la Oumar Mariko ere triki trogo ke jeunesse ga kola Oumar Mariko ya seno ka bolodo ka senga bela jerele nge Maliko ina nyema sorala Oumar Mariko ya ereta no dimi obe bobe do fatuguni obe klara yela occupé tout o demsen ere révolutionnaire ou exemple te se ka ta Mali mo shila nyengoya ni asiria ni besengoni ya bolo te se ka exemple to ka comment na exemple ta nga Sunjata Keita ou ka kana exemple ta nga Babemba ou ka kana exemple ta nga Moribo ou ka parce que an kuma mo lu de fo Moribo Keita nunu anga cheba anga ancien kuma ba an mo lu de to fo nyengoya ni asiria bolo ayulu te se go fo de Martin de Jeneba Jane Karsa Jane Chesuruni Chemusoni ne alibi ene bonen sigileno ne be gema wo Karsa nyona de netna sika fako ibe munu dalam ne bolu do ibe bo kinyashi munu makibulu atake Jeneba Jane e bolu do ni paribe antate de a setiere ito che wa sere tiere kibe bo ki bon jabini ya korobo dongo dugu volcani sampere bi kumpere awanga bara wonni no fi yere da ba fotuguni mo ni to munu me ko ga ambunya olu kana na tigena yorore andu me nyogon bulu toni matwala o toni gongonge ambo fana samaka bwala mo ko be ga koroba ya iga ya faketa ga bot e bloqué ye mo tonyo gien ngono Jeneba Jane ke be bokani mana ka infodro ko o muso fara u cheka u be ya fe me ka ni mana ka infolla yore ta do ki mo tonyo ka se degré mima ete lafia ibe lafia to me klola de Jeneba Jane drani kunjan ko la verisi e ba mi klo la mete lafia demba ya ga bunya de demba ya te joere demba ya be bunya ni muso de do ngata
musomani dɔrɔn ala b'o de nɔgɔya ye denbaya bɛ bonya dɔrɔn ka bonya ka taa denbaya in bɛɛ bɛ tila k'i nin da i kunna wa i tɛ sa dɛ a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna ne kɔni bɛ muso o muso dɔn ni ne ka kote dɔw ye fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ yafa yɔrɔ ne kɔni tɛ aw mana wuli aw ka kuma la mɔgɔw dala mɔgɔw tɔɲɔlen maliyɛnw tɛ se dɔ la ka sɔrɔ ka n'u sigi dɛ silamɛya de b'an fɛ yen dɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma dɛ yɔrɔ mɔgɔw somɔgɔw bɛ bɔ k'ale tɛ jaabili kɛ jɛnɛba jan ɲɔgɔnna jaabilikɛla jɛnɛba jan bɛ t'i ka ko ɲɛɲini ka na k'a ta k'a b'i fa ɲini a b'i ba ɲini n'i m'a mɛn jɛnɛba jan tɛ se k'a ɲɛsin ne malikɛ ka finma ma a ma ko de sɔrɔ ne la k'a bɛ se ka na fɔ k'a bɛ ne yira ni min ye diɲɛ na a m'o ko de sɔrɔ a taara wɔgɔ bɛ ɛri bɛɛ fan bɛɛ fɛ a ye kalabanciya minnu sɔrɔ cɛ ma kɛ muso ma kɛ jɛnɛba jan de y'a bɛɛ kɛ depuis ne ma se jɛnɛba jan ma jɛnɛba jan ye ne attaqueli daminɛ depuis ne ma deli ka maga Drani kunjan de pari la Drani kunjan ye ne attaqueli daminɛ mais a y'a ye ne ta ka jugu n'a tɛ mɔgɔ mɔgɔ ta bɛ don a ta kɔnɔ siɲɛ 70 jɛnɛba jan t'o ye dɛ ala kama yeli tɛ o i y'a mɛn i fa dusu ka bon kɛ ani min bɛ ɲɔgɔn na i m'o fa dusu de dɔn han ni ne ka samara bɛ don i mɔkɛ dakolon sen na fa de bɛ don i la k'i bɛ ne attaquer n'i ye den ye han ala sa sen na samara bɛ don e dani mɔkɛ sen na e bɛ se ka aras 24 attaquer Siko sen na samara bɛ don i mɔkɛ cɛjugu den nun koloba den sen na e bɛ se ka Siko attaquer n'i ye den ye attaquer i k'ale n'i kɛra den ye Drani kunja de pari e ka Siko attaquer tantɔ i k'ale i su de bɛ se ka Siko attaquer e su de bɛ se ka Malika ka finma attaquer i su de bɛ se ka aras 24 attaquer dabarabaya la mɔgɔw da la Lolo Bote a kɛta Lolo Bote a bɔta i ni Lolo Bote bɛ classe kelen na i ni Lolo Bote bɛ ɲɔgɔn kalama pai ɲani ka taa yɔrɔ jana fana ka na ɲinɛ nin kɔ aw ka fɔ krokodil de bole ɲɛna ɲani ka jigin n'an ma fɔ nin ye k'a k'a yɛrɛ fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn kan walayi ala aw minnu y'a kɛrɛfɛ mɔgɔ n k'a fɔ n k'a jugu fɔlɔ ye aw de fɛn min ni muso in bɛ fini bila ka u sigilen to a b'a fɔ ko Malika ka finman de y'a fɔ ɲɛ k'a bɛ don silamɛya kuma la n y'a fɛ aw ye n k'a tɛ silamɛya maîtriser a bɛ taa mun de fɔ hinɛ min bɛ kɛ silamɛya kɔnɔna la alacɛnin tɔgɔ Jiji Arafati ye accident kɛ yan'u ka pompiers kun wele ka na Jiji Arafati ta u tora a kunna filmeli de la silamɛya ko hinɛ de i kun auzubillahi minash shaitani rajim qu'est-ce que ça a à voir jɛnɛ i ma gɛrɛ n bɛ nin yɔrɔ in f'i ɲɛna krokodil de bole ni silamɛya hinɛ fɔra n'a fɔra silamɛya makari qu'est-ce que ça a à voir ko accident kɛra ko mɔgɔw mana o tigi ta secours la mɔgɔw y'u jɔ k'o tigi filmer o hinɛ mana o ni mun hinɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e t'a kalama ko ni mɔgɔ ye accident kɛ ko ta cogoya de bɛ mɔgɔ la wa e bolo ni mɔgɔ ye accident kɛ i ka kan ka cɛ o yɔrɔ la ni mɔgɔ ko k'u b'a cɛ cogo sugu dɔ la k'a sɔrɔ pompiers mana k'a dɔn ni jeli kana taa kunfɛ ni mɔgɔw y'a cɛ k'a layɛlɛ cogo sugu la ni jeli kun jiginna a kunfɛ direct la a bɛ sa sur place la de toute la façon ni mɔgɔ bɛ sa ko minɛ i bɛ sa o la ni b'i ka exemple ta i tɛ Jiji Arafati ka kuma bɔ a la yɔrɔ ivoirien dusu ma da Jiji Arafati ko la fɔlɔ ni b'i ka kuntankantanya kan fɔ la version t'i bolo ka mɔgɔ la sɔn n'i ma Jiji Arafati ta bɔ la ni ivoirien y'i minɛ olu b'u saraka i ma dɔrɔn journée kelen yɔrɔ mɔgɔ tɛ se kuma jugu la ka tɛmɛ olu kan i don olu ka vie la n'a fɔra ko silamɛya hinɛ aw kɔnɔ ko jumɛn don n'a fɔra ko ka hinɛ fantanw na ka hinɛ yatimɛ setanw na mɔgɔ min tɛ dumuni sɔrɔ a yɛrɛ ye k'a dun fini tɛ mɔgɔ min na ka don a la mɔgɔ min fa taara k'a to a ba taara k'a to mɔgɔ t'a bolo a t'a dala dumuni sɔrɔ a t'a da yirimɛ sɔrɔ sɛgɛn b'a la ɲani b'a la gɛrɛgɛrɛ b'a kɔ silamɛya ko n'i ɲɛna yatimɛ ma ala de b'a dɔn a bɛ baraji min sɛbɛn e ye ni e ɲɛna falatɔ ma ala de b'a dɔn a bɛ na baraji min sɛbɛn e ye ni e ɲɛna dɛsɛbagatɔ ma ala ye e sɔn parce que ala ka mɔgɔ sɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ka muso kisi a tɛ garisɛgɛ de don n'ala y'a garisɛgɛnin ta k'a kalifa i la wagati min na k'a wagatinin kɔnɔ mɔgɔ minnu ni se t'u ye mɔgɔ min ni fɛn fosi se t'u ye diɲɛ kɔnɔ k'i ka ɲɛ olu ma bilahi warasuru ale masa aramani b'o de ye ale b'i minɛ o de la ou bien n'i ye mɔgɔw ye u bɛ mangaya la mangan na kɛlɛ la i da ɲuman bɛ se ka don a la i da ɲuman don a la i k'a ɲɛ o ye silamɛya hinɛ dɔ ye n'i ye mɔgɔw ka furu satɔla ye hali galon bɛ tigɛ ma a bɛ tigɛ ka furu dilan n'i bɛ se k'o kɛ k'o dilan i b'o dilan n'i ye balimaya tiɲɛtɔ ye yanni balimaya kana tiɲɛ ɲɛna parce que balimaya hinɛ n'a fɛn ka bon i bɛ gɛrɛ balimamaw la i bɛ kuma o fɛ yanni balimaya kana tiɲɛ i sigilen ɲɛna o ye silamɛya hinɛ dɔ ye mais a fɔra e de ɲɛna ko Jiji Arafati ye accident kɛ mais i bɛ taa silamɛya kuma yɛrɛ don Jiji Arafati ka kuma la fɔlɔ cɛ sara i t'o n'a ka problème to ɲɔgɔn na an b'an ka silamɛya exemple la exemple t'i bolo
convaincu il be boli de ka taga Djidji Arafat ta i be ta muslime akuma fo Djidji Arafat ka accident on est muslime akuma be ɲɔgɔn ɲɛ sira la hein est-ce que a fini na ka kun ye silamɛ i be ta mɔgɔw ka exemple tɔ la mun na i yɛrɛ ta dɔ i be mɔgɔw la convaincu cogo min na i be ni sigi ka krokodiliya la andala kuntu kanta kan fɔ la et puis c'est vrai tu as raison la vérité là mais c'est pas possible mais c'est pas possible des poulets réunis sans tête là il fera les baignons mais c'est la honte totale pour le Mali on l'a pas fo ni mɔgɔ min be kuma ni be ka kuma au nom du Mali il faut faire très attention parce que i kuma kan bɛ taa yɔrɔ jɔnw de la a bɛ ta k'a kɛ ka jamana de la gosi mɛnɛ jamana kurukutu n'a bɛ ka kɛ k'i kelen la gosi nous on s'en fout o y'i kungo de n'a bɛ ka kɛ ka aw ka groupe dɔrɔn de la gosi nous on s'en bat les couilles mais de fait k'a bɛna fɔ ko Mali de don o de b'anw tɔɔrɔ donc i n'i ka Djidji kirikira n'aw bɔ ka kuntakan fɔlɔ n'aw ka Dramani Verisi Korola Verisi dara ni kunjan de pari n'aw bɔ ka kuntakan fɔlɔ n'a a ɲɔgɔn ɲini na heure bɛɛ wagati bɛɛ parce que dara ni kunjan Korola Verisi a bɛ baara kɛ Barbès dɛ ale fana ye cɛ yɛrɛ feerela de ye Barbès parce que ale mana fɛn fɛn tɛmɛtɔla ye n'a bɛ se ka min b'o ta la a b'o b'o la yen nɔ n'a da ka di mɔgɔ la k'a bɛ Barbès ale yɛrɛ ye Barbès basa de Korola Verisi danni de pari a bɛ Barbès a fana b'o baara ɲɔgɔnna de la yen k'a tiɲɛni tolen kɔfɛ i b'a fɔ ko juguna mugu fila hɛnɛ bɔnɛya la mɔgɔw dala Facebook in sanfɛ an t'a tɔ la koyi an b'aw ka Djidji ci k'a yɛrɛ kɛ cogo min na an b'aw yɛrɛ ci k'aw yɛrɛ kɛ ten parce que aw ka Djidji Arasa ma mako foyi ɲɛ Malika ka finman bɔ kun ne ne wula dɛ na n b'a d'u ma sese la ayi ça chauffe pas don min na n'u ye kalan kɛ ka bɔ nin bɛɛ la don min na n'u ye kunkolo sɔrɔ ka bɔ ni sujet ɲɛnɛmaw ye u ni mɔgɔw b'a discuter mais de telle façon non i ka analyser c'est très bien mais ne sigilen ne dabali banna n ko mais nin bɛ ka mun analyse kɛ mais a bɛ se cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ kata kan fɔ la kuma kunta kan fɔ la la personne n'a plus rien à dire elle n'a pas de mots pour convaincre les gens elle est là elle commence du début à la fin des fois elle prend à la fin elle mélange au milieu là aw bɛ ko voilà ko elle a fait une très bonne analyse in tɛ aw bɛ tila nin bɛɛ la ka kosɛbɛw ɲɛɲini ɛnɛ bɔnɔ fichier Arasa kakala révolution jato ya révolution kakala ya révolution furusa révolution hein dɛgɛtigiw ni jisumatigiw kanu ni révolution ko o révolution an b'a fɔ ko ye baara de kɛ Mali a ye mun kɛ Mali a bɛ ko dɔn Mali la a b'a dɔn min bɛ ka kɛ Mali fɛn kɔnɔna la yen nɔ hein an dala te pɛgɛtɛ ok nanga alasa a y'a appeli bolo kan fɔlɔ ni kala me weleli kɛ nanga musique dɔ ɲini fɔlɔ ko bila k'u la donc bɛɛ ka foli bɛ yan sanfɛ fo duguma Malika ka finman de don wale an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ko mana ɲagami k'u la an bɛ bɔ an b'a ɲɛfɔ ɲɛna nɔ hɛrɛ n'a bonya n'a karama kɔnɔna la se k'a dan de don sa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Non mais on peut faire le direct en français Marie-Julienne c'est parce que voilà la plupart des Maliens ils comprennent mieux quand on s'exprime en bambara. Parce que quand tu parles tout en français, là, la plupart là, ils vont rien comprendre. Et puis par finir là, ils ne sauront pas qu'est-ce que vous leur avez expliqué ou qu'est-ce que vous leur avez dit. C'est pour cela, la plupart des temps, on s'exprime en bambara. Parce que parce que c'est des gens, ils sont vraiment limités. Si je te dis que des fois, même le mot enceinte, ils ne connaissent pas le vrai sens du mot enceinte. Hein? Il y a eu des mots tellement faciles ici, là. Quand notre guide sort et puis il dit ces mots-là, ils arrivent pas à comprendre. Donc, c'est pour cela, nous, on est forcé même, maman. On ne peut pas marier, mais on est forcé de parler plus en bambara qu'en français. Sinon, c'est pas qu'on ne veut pas vous expliquer ou on ne veut pas que vous rentrez dans nos directs ou on ne veut pas que vous participez. Mais vraiment, n'importe quoi ou de quoi. Donc, maintenant, musique n'est pas là. Ouais, Malik Lee.
La famille, je vous aime, je vous adore. Oh, bye bye, oh, bisous, la regardez par là. Mouah. Siraka, Sira, Mignorombolo, bye, bisous, bisous. Maman nationale, il y a folie, bien, non. Gloris Fatoucha, oh, bye, bisous, bisous. Arambe, Wakati, Mouah.